किसी सारी बांग्वे सामाने बा long live Bagra long live Bagra long live Yakan Phanin Sung Khak Kubai Lam Chogo Yakan Phanin Sung Khak Kubai Lam Chogo Bagra long live long live Kumar Jamakia ang age PCP tongoni ta jajagli ang oro sini ubagan loge ngen thakata তিনি 30 অক্টোবর 2025 তিনি জয়িং বিসি আর কাপিংলাই কামিও সিনি কাইসা প্রোগ্রাম সিনি আর জাগবা জয়িং খাইকা হানিবাংবো পিলাবনো তিনি সোশ্যাল মিডিয়া সঙ্গে আনি ব্যক্তিগত তরফ থেকে বা সিনি ত্রিপ্রামথানি তরফ থেকে হামলাইয়া পারে তে আর জাগবা সঙ্গুখা সিনি জয়িংগো সঙ্গুখা সিনি জয়িং আর বিসিলিঙ্গই সিনি তিনি দুই ফ্যামিলি বিজেপি নিঙ্গই বড় বিজেপি নো চাজাই আং ইয়াকারে তিনি ত্রিপ্রাম থাবো ফাই হাফাইখা জয়িং খাইফাইখা 5 বুটার হানবাং বরनो जों सिनि ত্রিপ্রাম थानिंगै एसे आं सेक्रेटारि इंगै बनो खाकुफुरबाय सिनि लाबसौबो तैबो बरनो हामबाय मारावबो सिनि बुबाग्रा तै सिनि सीएमसा बा सिनि त्रिप्राम थानि पार्टी तुइदुल मानिनो बरं हामजागै सिनि जबाबो जों बाय बाक्सावो हा तै दफानि जबाबो हिंनाय हिं बरं तिनि समाय तांगै सिनि पानाबो फाइमान बांगै बरनो खाकुफुरबायनि लाबसौबो हाय अमा हायनो आं जत्त सिनि जनसाधारण कयनो सुबो सिनि बुबाग्रा सिनि सीएमसा सिनि पार्टी निंगै सिनि हा दफानो पियावबानि बागै जरिखावै जत्तनो थानसावा फाइदि सिनि यक सामानि बा सिनि नेक्स्ट जेनेरेशन सिनि बोसाबति बरारा सिनि भबिष्यत न जों थानसा खाइबै यक सामा मारनाय हनै साइ तमा जागो जत्त ताबाव बुसिया तंनाय ताबाव बीजेपी सीपीएम हि जदि तंग हांखे निरबो फाइदि जत्त जों बाय मिलुबै थानसा खाइबै नोंबो यक सालांखे नों तिनि बीजेपी खाइथों नों सीपीएम खाइथों नोंबो यक सामानि जों जत्त बाक्सा खाइनो यक सामानिबो खाकुफुर बाय खाइबै बुबाग्रानो लगेरावैनो लामसावै या प्रियासावैनो जों लामा थानसा हिलायनाय हनै जत्तनि थानिबो आं कय मोनारबै नरनो जत्तनो हाम